बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम څنګه خو ملګرو ټیک ټاک کی امید لرم تاسو به جوړی خوشاله به ټیک ټاک به زم تاسو ورو تاسو ملګری کریم خان د یو شارټ غونډ انګلیش ګرامر لیکچر ویډیو سره بیا تاسو ته خدمت کې حاضر یم د پاسیو وایس چې کوم سلسله موږ شروع کړی دا کوم سیریز آی کې نن پنځم نمبر کلاس دی نن کلاس کې به موږ دا وایو چې موږ خو عام د یو اکټیو سنټنس را واخلو هغه پاسیو وایس ته چینج کوو دا موږ رولز ویلي دي دا کې مختلف چې کوم څه استعمالي دي موږ ویلیو ویډ لګیا په دې کلاسز موږ مخلو ان شاء الله نن به موږ وایو چې چرته زموږ سره کوېسچنز راشي انټروګیټیو سنټنسز راشي کوېسچنز راشي نو د کوېسچن والے اکټیو سنټنس با پیسیو وایس ته څنګه چینج کیږي دا یو شارټ مونږ ته رولز دي هغه باندې بل ایگزام پوي کو ملګرو مونږ الریډي په دې باندې کلاس اغسته ټایپس اف کوېسچنز باندې په ټنس سیریز کې هغه پوره یو لنتي کلاس پاره موجود دی میجورټي کې مونږ وایو نو موږ سره د کوېسچن دوه ټایپس کټ چې کوم مونږ په اکټیو کې استعمالېږي دوه مونږ استعمالو یو ته مونږ وایو یس نو کوېسچنز او بل ته مونږ وایو انفارمیشن کوېسچنز yes no questions هغه ته وایي چې those questions which are started with helping verbs هغه کوېسچن چې د helping verb نه سٹارټ کیږي دا غي جواب به یا yes وي یا به no وي ټیک شو کنه فور ایگزامپل زه تاسو ته یو عام سنټنس एकदम پوزټیو تاسو به دا غي د helping verb سٹارټ تراولي اخر کې به کوېسچن مارک کو لګوي دغه سنټنس بس د پوزټیو سنټنس نشي انټروګیټیو سنټنس شي فور ایگزامپل زه وایم you are watching the match you are watching the match the sentence بالکل structure دی لومبه subject راغلی دی بیا ور phrase راغلی دی بیا object راغلی دی که تاسو د دې جملې نه interrogative جوړوي نو معلومه ده چې تاسو لومبه پته چې helping verb څه ته وایي نو په you are watching the match helping verb زموږ سره are دی په دې زموږ ځان لا غټ کلاس اغستې دی چې helping verb څه ته وایي د helping verb types کوم دي د helping verb functions کوم دي په دې موږ کلاس موجود دی تاسو کته شي you are watching the match کې are helping verb دی نو are د جملې start تراوله Are you watching the match? نور د جملې سټرکچر ما چینج کوا صرف آر ترا بار کا د جملې سر کې لګوا او اخر کې کوېسچن مارک کو لګوا ستا جمله به انټروګیټیو شي Are you watching the match? ٹھیک شو لاندې لري جملې ته وګورئ زم she can do it she can do it یو ماډل ورب دی can helping verb دی ماډل ورب دی دا جملې سٹارټ ترا بلا can she do it क्या वो कर सकती हैं आखिर के क्वेश्चन मार्क को लगा जो जुमला द असर्टिव सेंटेंस ना द पॉजिटिव सेंटेंस ना इंटरोगेटिव शो बल यो मिसाल दे दर कोम तासो तो गरी मंगवायु दे हैव completed the task they have completed the task helping verb के जमा सर have they नूर जुमली इसम मवा have the start तरावला have they completed the task very simple no they jawab by yes या बनो them have they completed the task that yes they have can she do it yes are you watching the match no I'm not no they jawab by yes या बनो जैसे करता yes no question वही हाँ दोयम चीज हम सर कम question इतना मंगवाई information questions हम वर्ता वही question words हम वर्ता वही WH words हम वर्ता वही यो पिंजर शपक्ट की री पिंजर W दी यो H दे like a what when why who and how what when where why who and how دا شپږ ټکي دي چې کله تاسو لګو ته ټول مر په یس نو هونه چلےږي تاسو به خامخا انفارمیشن پکاري یو کس ته وستا نوم سړي ته کم ځای راغلی مردان ته به کله زو دا سوق دی ته انګلیش څنګه ویلې کی دا انفارمیشن دی نو دې ته انفارمیشن کوېسچنز وي د دې سمپل طریقه هم د کړه چې په دا کوېسچن ورډز چې په کم سنټنس کې راشي نو پاغه پس به ډایرکټ د هغه سنټنس هیلپینګ ورب راځي لکه what is where is who is how is when is دې پسې با د جملې کتا سو دنه کوېسچن جوړول غواړي او اخر کې ته انفارمیشن اغستل غواړي او کوېسچن مارک لګول غواړي په دې ورډز پسې بشاته هیلپینګ ورب لګي بیا به سبجیکټ لګي د دې باندې موږ تفصیلی کلاس اغستې په سنټنس سټرکچر باندې تاسو په ټنسز کې کته شي ها اوس ګوري کلاس فور ایگزامپل موږ لیکلی چې you are watching the match دا جمله کا زرا واړه ما او د دې نه جمله ویما چې آپ میچ کیوں دیکھ رہے ہو نو دا انفارمیشن شو نو د سټرکچر بدای چې لکه د کیو د لپاره موږ وای وایو نو وای به لګوم او باقي به موږ سټرکچر د انټروګیټیو لګوم هغه جمله هیلپینګ ورب آر به لګوم why are you watching the match
वो ये कर सकती है, वो ये कैसे कर सकती है, हाउ बोलगम नो हाउ कैन शी डू इट, हाउ कैन शी डू इट ओमागा मतलब हाउ पसे बागा जुमले हेल्पिंग वर्ब लगम ठीक छो या फॉर एग्जांपल मंगवायु छे दे हैव कंप्लीटेड द टास्क नो अगी टास्क कल कंप्लीट कलो when have they completed the task no dita we information question us the this question iba mong interrogative मतलब the interrogative question iba mong passive से जोड़ो very simple और मगर तरीका दा द तास तो पे दे बारे अगर पिन जरूर तास तो याद दीजिए सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट से तब वो हेल्पिंग वर्ब द टेंस मुताबिक लगो ऑलमोस्ट द नेक्स्ट टेंस मुताबिक भी लगो थर्ड रूल की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगो सेलोरम रूल की बा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगो और पिनजम रूल की चिकम दे चिकम सब्जेक्ट दे अब द ऑब्जेक्ट से तब वेरी सिंपल लजे यो पदे मानी यो मिसाल दू लकमंग वेली की छी द कम जुमला जुमले की छी आर यू यो जुमला राला आर यू वाचिंग द मैच Are you watching the match? Da ये जुमला राला तासो उस देने बा passive voice जोड़ा भाई very simple ची तासो the rules माने चलिए गुगा ना लगा Are you watching the match? क्या आप मैच देख रहे हो the match पे किसी मासर object ही दावा the subject जे तराशी number first rule नो the match ने बता जुमला start कम नो द्वैम rule की जमासर चिकम दे नो helping verb दे नो चूंकि यदि यस नो द स्टार्ट शो द हेल्पिंग वर्ब न दा नो दिल तक बतो जुमला द हेल्पिंग वर्ब न स्टार्ट के खुद कम द दे टेंस द मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगे अमंग द आर यू वाचिंग नो वाचिंग च कम द क्लास द प्रेजेंट कंटीन्यूअस थी अमंग वैल्यू चे प प्रेजेंट कंटीन्यूअस की और प पास्ट कंटीन्यूअस की हम द कपल हेल्पिंग वर्ब भाई इज एम आर या वाज वर हमंग बोर सरे बीइंग लगो ठीक शो कना नो द मैच और सिंगुलर दे इज एम आर की वजह से लगो इस बल लगोम खुदा बीइंग बचे कम दे दे इस सरे उसे न लगोम दब दे मैच न शात लगोम ठीक शो कना चिकल दो हेल्पिंग वर्ब जी न मैन हेल्पिंग वर्ब न जुमला स्टार्ट कोम और चिकम दागे सर सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब भी अब द सब्जेक्ट न पास लगोम न गोरी जब रूल्स तो गोरी द मैच में स्टार्ट तरा वास्ता फर्स्ट रूल में ओको और जगह चे ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट जोड़ को और द्वयम चिकम द हेल्पिंग वर्ब में तेमा के इज लगो इज बीइंग दे खुमाते इज लगो न इज द मैच बीइंग That's a show. Is the match being our third rule chikam de abad third form of the word lagum. Is the match being watched? Is the match being watched? Aur bya pade pa se fourth rule ki preposition lagum no by balagum agent balagum. Is the match being watched by? और चिकम दे यू द जुमले सब्जेक्ट थे दिल तबदा बजा द ऑब्जेक्ट से तबोजम एजेंट बते जोड़कम इज द मैच बीइंग वॉच्ड बाय यू Is the match being watched by you? जुमला चेंज हुआ या क्लास फॉर एग्जांपल मंगो शी कैन डू इट वो कर सकती है कहना नो कैन शी डू इट द जुमला रहा कैन शी डू इट सिंपल तरीका दारा ची जुमला के ता सुगुरी ची वर्क में दे डू दे नो डू ची कम दे एट पदे की ऑब्जेक्ट थे नो एट बते द सब्जेक्ट देता वाला एट फर्स्ट रूल में अप्लाई को एट में द सब्जेक्ट देता वस्तु और व्यापक की द्वयम रूल के जब हेल्पिंग वर्ब लगोमा नो मंग द वैल्यू ची मॉडल verbs चिक समझी दा को पखपल लगो हो पदे पसे बशर्त बी लगो can be could be may be might be must be will be would be shall be should be नो क्लास एट में रावस्तो नो can में ते मक्यो लगो और चुनके दी कि वमंग can be लगो हो माता अस्तु हुई चिकम दा द्वयम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब की जकम द्वयम पार्ट ते लेकर कैन बी नो कैन में स्टार्ट तो लगो बी बता सब्जेक्ट न पस लगो दा जुमला के उसकम सब्जेक्ट दा एट चिमा सब्जेक्ट को कैन इट बी और द डू थर्ड रूल दार जे डू थर्ड फॉर्म चिकम दे डन दी नो कैन इट बी डन और बे वापस प्रीपोजिशन बाय लगम कैन और शी बचे कम दे बोझ मा एजेंट बते जोड़ कमा द ऑब्जेक्ट देता नो देन हर जुड़ शी मुंगे कैन इट बी डन बाय हर कैन इट बी डन बाय हर दैट द पैसिव वॉइस या क्लास मंग थर्ड जुमला मंग लिखे लेवा ची हैव दे कंप्लीटेड द टास्क हैव दे कंप्लीटेड द टास्क नो गोरी क्लास द टास्क sta ऑब्जेक्ट दे देना बस सब्जेक्ट दे तरावले द टास्क ना जुमला शुरू के और द जुमला कम यो टेंस कम यो दे दे शक्ल देता होता सवाल दिमाग के टेंस इसका तरी जमंग पर सीरीज की 25-26 वीडियोस पिछता अल्हम्दुलिल्लाह नो अलता हैज और पर हैव पसी चिकर थर्ड फॉर्म ऑफ द प्राशी द प्रेजेंट परफेक्ट हुई नो जुमला द प्रेजेंट परफेक्ट दा नो मा द टास्क मा के रावस तो देखिए दो हेल्पिंग वर्ब लगी यू हैज यू विल हैव नो मंग हैज लगो द सिंगुलर सरा ही शी इट सरा सिंगुलर सरा आई हैव लगो आई वी यू देन प्लूरल सरा नो द टास्क सिंगुलर दे जबरदस्त हैज ओ लगो जे हैज द टास्क अब देखिए बमंगा हेल्पिंग वर्ब द चाल लगो पर प्रेजेंट परफेक्ट की द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन एंड हैव बीन नो हैज में मखियो लगो बिन बॉस द सब्जेक्ट नशाता लगो जे
has the task been या has the task been او زمونږ په دې کې چې کوم ورب دی چې completed they have completed the task نو has the task been completed او نمبر 4 رول به by ولګوم ٹھیک شو کنه they have completed the task نو has the task been completed by the then به جوړ شي them has the task been completed by them نو دا کلاس سمپل غونته رولز دي تاسو هر یو رول راغستی شي د yes no question او بدی مې طریقې جوړول شي اوس د انفارمیشن کوېسچن ته ګوري مګرو چې تاسو په دې لګ ذهن کلیر شي مونږ وایي فار ایگزامپل آپ میچ کیوں دیکھ رہے ہو why are you watching the match why are you watching the match نو why are you watching the match دا تاسو کله پیسې تاړه وای نو دې کې دا what when where why دا په خپل ځای راځي who and how دا په خپل ځای راځي دا په خپل ځای راځي لاندې به سمپل راکوس کوي why به په خپل ځای راکوشي او دا are you watching the match سره هغه ترتیب وکړي چې لکه نمبر why होता په خپل ځای راکوس کو اوس ګوري کلاس why are you watching the match نو نمبر فرست رول دا چې object بر subject ته تراولي نو د میچ بشي او نمبر سیکنډ رول کې چې کوم دی د مطابق به ته هیلپینګ ورب لګي از ا ماربل لګون ځکه چې watching the match present continuous tense دی نو د میچ سنگولر دی نو why is the match او د کې ورسمنګ being لګو نو why is the match being او د watch third form watched دی why is the match being watched او بیا به by لګو او بیا چې کوم دی نو یو به object ته لاړ شي agent به جوړ شي why is the match being watched by you very simple clear بیا موږ وایي کنه موږ how can she do it او یہ کیسے کر سکتی ہے how can she do it نو سمپل کلاس how په خپل ځای راکوس کړي سره چیړما او باقي موږ رولز اپلای کا اټ چې کوم دی هغه د سبجیکټ ځای تر ولا اټ ټیک شو سیکنډ رول کې موږ وایي چې هیلپینګ ورب لګو نو په how پسې هیلپینګ ورب لګو can be دی خدا be به د اټ نه پس لګوم نو how can it be ځکه چې موږ ماډل ورک کې به can be لګو how can it be او د ډو تھرډ فارم ډن دی نو how can it be done او بیا به پریپوزیشن by ولګوم او د شی په ځای به ایجنټ جوړ کوم هر به جوړ شي او کوېسچن مارک به لګوم how can it be done by her how can it be done by her okay بیا کلاس بل جمله موږ when have they completed the task when have they completed the task वो टास्क कब मुकम्मल कर चुके हैं कल टास्क पूरा कर दे नो सिंपली दा कल पैसे उतारो मा नो विन ब पखपल ज़रा कुछ सिंपल कौन ते खबरदारा चे विन ब पखपल ज़रा कुछ मा विन सब अच्छे लमना कम विन नो जुमला कम दे हैव दे कंप्लीटेड द टास्क नंबर वालम द सब्जेक्ट जाता नंबर फर्स्ट रूल सेकंड रूल के बे हेल्पिंग वर्ब लगम हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी जब क्वेश्चन वर्ड पर शात लगम व्हाट व्हेन वेयर वर्ड पर शात लगम द टास्क द मास्टर जे कम देनो जुमला द प्रेजेंट परफेक्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लगम हैज बीन हैव बीन द टास्क सिंगुलर दी नो व्हाई हैज द टास्क बीन व्हाई हैज व्हेन हैज द टास्क बीन ऑब्जेक्ट completed already return from the when has the task completed or by logum preposition no when has the task been completed by the cha they no them when has the task completed by them or akhir ki question mark simple gonte tarikara dasi class ye tarashi for example lagonte paki do tri jumle ta no revema dasi karashi chi dasi rashi che why do you not follow my instructions why do you not follow my instructions no da lega no complicated shwa de ki interrogative da pake not fragile di no khabaki gi bana da order che kam di the helping verb or the not word da the active voice di dak karenge jita ta kare the helping the passive voice helping verb malum shi dai mutabik bata aga shante order lage why do you not follow my instructions already bade dam class ta kanim ke dile gori no class why ho ba khpal zara kuskam follow what no my instructions no my instruction the jumle se shedi aga the jumle object ya subject ka number first rule mein subject barawastu my instruction mera subject hai tarawastu aw jumle chunke do you follow the mean present indefinite tense the helping verb lagum the present continuous inzimar lagum instructions singular hone de plural de sab are lagum why are my instructions why are my instructions awalta why do you not alta mung pa you pase not lagoli de subject pase not lagoli dil ta tama subject my instructions so not ba padi pase lagum why are my instructions not or the follow third form followed de why are my instructions
not followed او بیا پسې by به لګوم preposition by او بیا پسې به you لګوم you به په you راشي why are my instructions not followed by you اخر کې question mark ٹھیک شو دې باندې به کنفیوز کېږي نه یا کله چې کلاس راځي تاسو ته پوښتنه کی چې what are you doing نو پدې کې هو چې کوم دی نو what پکې ورب ته آر پکې سبجیکټ هیلپینګ ورب دی یو پکې سبجیکټ دی ډوینګ پکې ورب دی خو آبجیکټ پکې شته دی سره نه خو موږ ته دا پته نه چې ډوینګ چې کوم دی دا څه شی دی دا یو ټرانزټیو ورب دی واټ آر یو ډوینګ د دې طریقه بدای کنه چې لکه تاسو پکار خدای لومبیر واټ خو په خپل ځای راکوس کې دویم زمونږ چې کوم فرست رول دی نو هغه موږ د آبجیکټ نه سبجیکټ ځای ته راولو نو دې کې خو آبجیکټ شته نه سبجیکټ ته بس شراولي نو دا په خپل ځای باندې پریدا پوه شو په خپل ځای باندې پرېږده لومبی رول به کې ته اګنور کا ځکه چې سبجیکټ آبجیکټ شته نه ته سبجیکټ راولي ځای ته څه شی راولي نو دا پرېږده دویم کې بیا هیلپینګ ورب به لګو نو ګوره واټ آر یو ډوینګ خو دلته ته اوس آر به نشي لګولی ځکه چې د واټ سره موږ از لګو چې واټ از او چونکې دلته آبجیکټ سبجیکټ شته نه نو همدقه چې کوم دی د اس سره خپل بینګ راګوس کا واټ از بینګ واټ ځکه چې موږ د از او په بینګ په منځ کې موږ کوم آبجیکټ به موږ سبجیکټ کو به هم لګو دلته خو شته نه نو از او بینګ به ځای راشي چې واټ از بینګ او د ډو تھرډ فارم ډن دی واټ از بینګ ډن او بیا پسې بس لګو بای به لګو او یو خو په کې الریډي سبجیکټ شته نه اینه به موږ بوزو د آبجیکټ ځای ته ایجنټ به جوړ شي چې واټ از بینګ ډن بای یو clear what is being done by you ملګرو نن د دغه په حواله سره موږ یو سو سمپل خبرې وکړې او امید لرم چې تاسو په دې باندې ځان خپل پریکټس وکړئ ځان ته جملې کې دی ځان له جمله راواخلئ وګورئ چې ټرانزټیو ورب دی که چې ته د سی چې ډبل آبجیکټ پکې راځي ډایرکټ اینڈ انډایرکټ آبجیکټ نو به سمپل एग्जाम्पल्स باندې پریکټس وکړئ بیا ورو په ګران एग्जाम्पल باندې پریکټس وکړئ کم ځای باندې نه پوهیږئ موږ ته کمنټس کوئ تاسو کوئ دغه واتس اپ نمبر تاسو مخې ته لیکل شوی دی په دې نیت موږ دلته کې دی چې چاته څه پرابلم دي اني ټایم موږ ته تاسو کول شي خو دعاګانې کې موږ یار ساتي چې الله زموږ جون صحت د ټول امت مسلمه سره نصیب کړي زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپل هم سبسکرایب کړئ ور سره بیل نه مست وخی اکثر خلک ګیله کوي سر تاسو ویډیو اپلوډ کړئ خو موږ ته خبرې ګونه خبرې به تعالی چې کله ته بیل نه خبر سره وخی او ملګرو سره یارانو دوستانو فیملی ګروپس کې سکول کالجونو ګروپ کې یونیورسيانو ګروپ کې شیر کړئ چې خلکو ته پیدا شي ثانک یو ویری مچ السلام علیکم